So mag-start taghimo sa cucumber egg salad. So ang first sa listahan is of course ang imuhang cucumber and 4 ka eggs, onions. Kung ganahan ka mas thinly slice, pwede ra gyud. So calamansi, salt, wa mo koy pepper. So oregano na lang akong gigamit. So pero lami ni siya with pepper. So salt and pepper, and then oregano, kani Greek yogurt, and mayonnaise, sesame oil. And then ato container kay kani siya para ma-mix na to, and then a slicer pod. So thinly slice. So far ingani siya ang result. Ingani siya, o diba? So thin. May na lang. So, iyan siya ka-thin. Then, i-mix nimo ang ubang ingredients. So, start ani. So, pwede rin niyo siya i-hold nimo butang. Yan niyo na mo pagbutang. Total, i-mix nimo ani ma-crumple na siya. There. And then, onions. Butang na to. Riso. Feeling mo po kung galo. Riso. Oregano. Okay, wala ko pepper. So, okay. And then, salt. Gamay lang. Mayonnaise. Table thunder. At saka daghan na. Depende sa iyong preference. Kani, any yogurt, all the yogurt. Tangka ng yogurt. Sesame oil. Sesame oil. Depende. Oops. Ito sa tanan. Okay, mix. Mixing. Ta-da! Yum!